हमसे अगर नाकदरी हो गई कहीं अल्लाह पाक हमारी पकड़ न कर ले, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। इस वक्त में तो हमारे सारे साथी एक फिक्र के साथ तमाम मजलिसों में बैठे हुए। Elhamdülillah buyuruyor ki Allahu Teala bizleri hepimizi buraya bir araya topladı. Bu Allahu Teala'nın fazlı ve keremidir. Onun için böyle burada diyor bir hafta sonunu vermek Allahu Teala bize değer vermesinin alametidir. Onun için bunun değerini, kaderini bilelim. Eğer bunda herhangi bir eksiklik yaparsak Allah göstermesin. Herhangi bir musibete müptela olmayalım. अल्लाह पाक हमारी ज़रूरतों का इंतज़ाम अक़ताला शानहू ने किया है। अब इस वक्त में यह है कि अल्लाह सवाब देंगे, हम अपने तकाज़ों को दबाएं। इसलिए कि जितना आदमी अपने तकाज़ों को दबाता रहेगा हक़ ताला शानहू की तरफ से उसी तरीके से मुजाहदा वजूद में आएगा तो हिदायत के फ़ैसले होंगे। Allah Celle Celaluhu diyor bizim bütün ihtiyaçlarımızı giderendir ve Allahu Teala bize birçok kolaylıklar vermiştir. Onun için şimdi diyor ne vakti? Dinleyip amel etme vaktidir. Onun için sizlerden ricamız diyor ne kadar böyle ihtiyaçlarınız varsa hepsini fedakarlık vererek onları bastıralım ve amele diyor tam başından sonuna kadar oturalım. Allah Celle Celaluhu eğer böyle yaparsak o zaman bizim her birimize mücahededen dolayı hidayet verir inşallah. इसलिए हमारा ये मजमा जो माशाल्लाह जवान साथी है, अच्छी अल्लाह ने सेहत दे रखी है, माजूरीन ठीक है टेक लगा कर बैठे, ये मजमा तो अपने सारे मजमे से जुड़ा हुआ बैठा हो जैसे सहाबा बैठा करते। Maşallah diyor elhamdülillah burada gördüğümüz kardeşlerimiz hepsi böyle genç kardeşlerimiz. Onlar diyor hepsi böyle ortaya doğru yakın otursun. Ha özürleri olanlar tamam onlar yaslansınlar. Onlara diyecek bir şeyimiz yoktur diyor. Ama diğerlerine yani sahabe-i kirama benzemek için onlar nasıl oturuyorlarsa diyor nasıl oturalım birbirimize yakın yakın oturalım. इसलिए हम में का हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और जिम्मेदारी ये है कि जिसके सामने जितनी जगह है 5 फीट है, 2 फीट है, 1 फीट है, 6 इंच है, जितनी जगह है उस जगह को पूरा करके आगे बढ़ो। Hepimiz kendi mesuliyetimizi yerine getirelim. Mesuliyetimiz nedir? Önümüzde diyor eğer yarım metre yer varsa veyahut da 10 santim varsa 20 santim varsa ne yapalım? Orayı dolduralım. Herkes önündeki boşluğu doldurursa o zaman hepimiz ne olur? Yakın yakın birbirimize oturmuş oluruz. बढ़ो आगे बढ़ो। Biraz ileri gelelim diyor. İleri gelelim. हमारा Boş yer bırakmayalım. हमारा बैठना सही होगा तो सुनना सही होगा। Eğer doğru dürüst oturursak doğru dürüst dinleyebiliriz. अल्लाह की ज़ात गनी है, बेपरवाह है, हम मोहताज है, हम मोहताज बनकर आगे बढ़े तो फिर अल्लाह की तरफ से अताया होगी। Allah Celle Celaluhu ganidir, zengindir. Allahu Teala muhtaç değildir. Bizler muhtacız. Bizler muhtaç olarak ileri gelirsek, doğru düzgün dinlersek Allahu Teala inşallah bize ihtiyacımıza göre hidayet verir. हमारे मजमा जोड़ने वाले साथी देखे उस तरह पे ये मजमा बाहर दरवाजे पर इधर उधर जो है उसे जोड़ करके मोहब्बत के साथ इकराम के साथ उसे मजलिस में लाओ। Diğer diyor böyle arkadaşlarımız o kenardaki oturan tek başına ikişer ikişer konuşan kardeşlerimize ikaz edelim. Onları da diyor beraber oturması için teşvik verelim. बाहर जो मजमा है तर्जुमा वाले अपने तर्जुमा की जगह चले जाओ। ये वक्त है मेरे दोस्तों, ये तो पुरानों का मजमा है, ये तो नया आदमी आए तो नमूना है ये मजमा। Bakın diyor tercüme yapan kardeşlerimiz tercümelerini yapsınlar. Tercüme ihtiyacı duyanlar tercüme yerine gitsinler. Ve diğer diyor ortalıkta dolaşan bütün kardeşlerimden rica ediyorum ki şimdi amel vaktidir. Oturalım. Bu diyor yani kudemaların eski kardeşlerin bir amelidir. Yani o biz diyor eğer denileni denildiği gibi yaparsak numune oluruz. Ve diğer bütün kardeşlerimiz bizlere bakarak davet çalışmasını en güzel şekilde yaparlar. जी चाहे को हम छोड़ेंगे तो रब चाहे की तरफ जाएंगे। Biz kendi ben istiyorum bunu bırakalım. Rabbimin istediği nedir ona bakalım. अगर जी चाहिए हमारा इमाम बन गई तो मेरे दोस्तों हमारा तो बहुत खतरे में हम आ जाएंगे। Eğer bir insan diyorsa ki tamam benim diyor yani işim oldu ben imanım tam derse o zaman o insan tehlikededir diyor. जी चाहा तो बैठे, जी चाहा तो जहाँ चाहे बैठे, जी चाहा तो खड़े होकर चल दिए, जी चाहा तो सुना, जी चाहा तो न सुना। ये जी चाही तो हमारी बड़ी सख्त दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना नफ्स और ये जी चाही है। Eğer bir insan diyor her şeye benim canım dinlemek istiyor der dinlerse, benim canım oturmak istiyor der oturursa, benim canım gitmek istiyor der giderse, benim canım istiyor diye giderse Allah göstermesin diyor. Bizim en büyük düşmanımız kimdir? Bizim nefsimizdir. Biz onun dediğinin tam zıttını yapmamız lazım. भाई हमारा मजमा जोड़ने वाली जमात कहाँ है?
Bizim diyor mecmuayı toplayacak olan cemaat nerede? उसके साथी जो हो जरा खड़े हो जाओ. Cemaat yani mecmuayı, topluluğu böyle bir araya getirecek olan kişiler ayağa kalsın diyor. Kim mesuliyeti? मजमा जोड़ने वाले साथी देखो उस तरफ कई साथी अंदर खड़े हैं, पहले इनको Bakın diyor करीब कर लो. solda sağda diyor daha böyle oturanlar var. Önce onları kaldırın. ये मजमा इस तरफ खड़े होकर मशवरा कर रहा है, उनसे पूछो कि भाई ये अमल का वक्त है, इस वक्त में तो हम सब जुड़े. Bak ayakta diyor birkaç tane kardeş var. Onlar istişare yapıyorlar ayakta. Onlara deyin ki kardeş bu zaman amel zamanı. Geçin oturun. Niye oturmuyorsunuz diye onlara diyor. मोहब्बत Sorun. करो इनसे, मोहब्बत के साथ करीब करो, पाँव पकड़ लो, खुशामद कर लो. हमारा हर अमल सही तरतीब से होना चाहिए. Onlara diyor muhabbetle beraber, onların böyle ellerinden tutarak, rica ederek onları getirelim. Bizim işimiz böyle diyor muhabbet işidir. मजमा जोड़ने वाली जमात बहुत बड़ा मजमा इस वक्त में बाहर फिर रहा है. कल हमने देखा अच्छा खासा मजमा फिर रहा था. ये तो 4 महीने और चिल्ले वाले पुराने लोग हैं. इस वक्त में तो उन सबको मोहब्बत से मजलिस में ले आओ. Böyle diyor yani cemaati toplayan kardeşler var. Onlara biz diyor rica ediyoruz. Bakın diyor dün diyor biz dışarıda bu taraflarda gördük ki birçok kardeş diyor amel vaktinde dışarıda dolaşıyorlardı. Böyle olmaması lazım. Amel vakti amelde oturmamız lazım. हमारी ये मजलिस है, आप हजरात बड़ी कुर्बानियाँ देकर तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह हजरात कुर्बानियाँ देकर तशरीफ़ लाए हैं. फजर के बाद की मजलिस अहम थी, ज़ोहर के बाद 10 बजे की मजलिस बड़ी अहम थी और इसके बाद में ज़ोहर के बाद बात हुई. तमाम मजलिसें बहुत अहम हैं. हम सब एक फ़िक्र के साथ बैठेंगे, हक़ ताला शानो राहें खोलेंगे. Bakın sizler de bizler de diyor. Çok büyük fedakarlıklarla beraber buraya geldik ve şimdi fedakarlıkların sonucunda burada bir arada oturuyoruz. Burada diyor çok önemli ameller oluyor. Bakın bugün sabah namazından sonraki beyan, ondan sonraki olan o anlatma, hocanın efendinin sohbeti, bunlar hepsi çok önemli ameller. Bunları oturur dinlersek o zaman en güzel şekilde amel edebiliriz. फजर की नमाज के बाद बात हुई, 10 बजे बात हुई. ये बहुत अहम बात थी. अगर ये पूरा मजमा इसको लेकर उन बातों को लेकर चले और इन बातों को लेता तो बहुत ज़बरदस्त पूरे मुल्क का काम जो है वो तरक्की पर आ जाता. Bakın bu sabah diyor beyan, sabah sohbetinde, sabah namazından sonra ve saat 10'daki konuşmayı gerçekten diyor iyice güzelce bir insan dinler de bu bütün topluluk diyor şimdiki önümüzdeki oturan cemaat bunu dinlemişse, bunu içine almışsa, buna göre amel ederse bütün bir ülkenin diyor ayağa kalkması için bu sebeptir. हमारे विलायात से जो साथी आए हुए हैं वो अपने साथियों को जोड़े, उनको साथियों का फिक्र करें. हमारे इस्तांबुल के जो हलकों से आए हैं और ममालिक से जो आए हैं, हर एक अपने अपने मजमे को जोड़े. इसलिए कि ये मजमा जितना सुनेगा, बात को समझेगा, ये अपने मकाम पर जाकर आपका हाथ पांव बनेगा. जब सुनेगा ही नहीं तो ये क्या आपकी मदद करेगा. Şimdi vilayetlerden diyor getirdiğimiz arkadaşlarımızı her birisinin bu sohbetlerde oturması için gayret gösterelim. Misal diyor İstanbul'daki halkalar, halkadaki her bütün kardeşinin buraya gelenlerin her birisini burada oturtturmaya gayret göstersin. Dış ülkelerden gelenler kendi getirmiş olduğu kardeşleri amellerde otursun diye ne yapalım? Zorlayalım onları. Onları yani o amele oturup anlayıp geri gittiklerinde tam güzel bir çalışma yapmaları için gayret gösterelim. करेंगे भाई इसको. Yapacağız mı inşallah? अरे 2-4 आदमी कह रहे हो यार तुम तो तुर्की आवाज में बोलो, करोगे. Diyor 2-3 kişi diyor ya siz Türk diyor biraz seslisiniz diyor. Yapacak mısınız yapmayacak mısınız? हाँ इस हिम्मत से बोलो. Abi gayretle böyle diyor söyleyin. Himmetle söyleyin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے ہم سب کو اپنی مرضی سے اور اپنی قدرت سے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم میں کا کوئی آدمی بھی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا ہے، ہم سب کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہم سب کو اللہ ہی اپنے پاس بلائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں۔ بسم الله الرحمن الرahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Aziz ve muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, misafirimiz. Hamdü senadan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerime okudu ki her nefis ölümü tadacaktır. Ve sizler tam bir vefa ile sevaplarınızı ahirette alacaksınız. Kim diyor cehennemden kurtulup cennete girerse işte asıl diyor kurtuluşa erenler onlardır. Dünya hayatı diyor ancak oyun ve eğlencedir. Diyor ki aziz muhterem kardeşlerim, dünyaya hiçbirimiz kendi istek ve arzumuzla beraber gelmedik. Her birimizi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Bizleri buraya gönderdi. Kimse de buradan kendi isteği ve gönlüne göre buradan gidemez. ہماری جتنی ضرورت کی چیزیں تھی وہ ضرورت کی چیزیں حق تعالی شانہ نے ہمیں عطا فرمائی اور اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں دی۔ ہماری ضرورت کی چیزوں میں ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ پورا بدن جو ہے وہ سارا تنے تنہا ایک اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ نہ ہماری ماں نے ہمیں دیا ہے، نہ ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہے۔ نہ ماں کے ہاتھ میں تھا، نہ باپ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر ماں کے ہاتھ میں آنکھیں دینا ہوتا تو دنیا میں کوئی بچہ اندھا پیدا نہ ہوتا۔ اگر ماں کے ہاتھ میں ہاتھ اور پاؤں دینا ہوتا تو کوئی بچہ لولا لنگڑا پیدا نہ ہوتا۔ یہ تمام کے تمام جتنے اعضاء دیے ہیں یہ تنے تنہا اللہ پاک نے دیے ہیں، اپنی قدرت سے دیے ہیں۔ Bizim diyor ne kadar ihtiyacımız varsa yeryüzünde onların hepsini Allah Celle Celaluhu bizlere verdi. Bakın diyor insanoğlu neye muhtaçtır, neye zaruridir. Gözü diyor göze muhtaçtır insanoğlu. Ele muhtaçtır, ayağa muhtaçtır, kulağa muhtaçtır, ağza muhtaçtır, dile muhtaçtır, buruna muhtaçtır. Allah Celle Celaluhu bize bunları veren Allahu Teala'dır. Allahu Teala'dan başkası bize bunları veremez ve vermedi de. Ne annemiz verdi ne de babamız verdi. Eğer diyor Allahu Teala gözü vermeyi anneye verseydi, babaya verseydi o zaman hiçbir insan kör olarak dünyaya gelmezdi. Eğer Allahu Teala ayakları vermeyi anneye ve babaya verseydi hiçbir insan topal olarak eli kolu eksik veyahut herhangi bir azası eksik olarak gelmezdi. Bize bunların hepsini veren Allah Celle Celaluhu'dur. آنکھ اللہ نے دی، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ زبان دی، زبان میں بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ کان دیے، کان میں سننے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ ہاتھ دیے، ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی۔ یہ تمام اعضاء جو انسان کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ تنے تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے دیے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کا انتظام حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے کر دیا، اور اس انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تقدیر میں سارا لکھ دیا، یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں رہے گا، کہاں شادی کرے گا، کتنے بچے ہوں گے، کیا ہوگا۔ یہ ایک چیز حق تعالی شانہ نے تفصیل کے ساتھ میں اس دنیا کی تمام ضرورتیں جو دنیا میں ضرورت ہے اس کی وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لی اور انسان کو کہہ دیا کہ تیری ساری ضرورتیں میرے ذمے ہیں۔ Allah Celle Celaluhu diyor bizim hepimize göz verdi. Göze görme sıfatını verdi. Allahu Teala kulak verendir, kulağı yaratandır. Kulağa duyma sıfatını veren Allahu Teala'dır. Allahu Teala ağız verdi. Ağza konuşma sıfatını, dile konuşma sıfatını veren Allahu Teala'dır. Allahu Teala el verdi. Ele tutma gücünü, kuvvetini veren yine Allahu Teala'dır. Yeryüzünde, kainatta ne varsa hepsini Allah Celle Celaluhu yarattı. Hepsine sıfatlar verdi. Hepimiz diyor Allahu Teala muhtacız. Ve Allahu Teala mahlukatın ne kadar ihtiyacı varsa hepsini takdirde yazdı. Kim ne kadar yiyecek, ne yiyecek, nasıl yaşayacak, ne kadar yaşayacak, kiminle evlenecek, nerede evlenecek, nerede ne yapacak, Allahu Teala her şeyi yazdı.
Bütün diyor Allahu Teala diyor ki sizin bütün ihtiyaçlarınızı ben yaratıyorum ve onların hepsini ben gidereceğim. अल्लाह जल शानहू ने जो तकदीर में लिखा है वो होगा और हक ताला शानहू किसी के पाबंद नहीं है। गरीब के घर में अल्लाह करोड़पति पति बनने वाले बेटे को पैदा कर देते हैं। करोड़पति और बादशाह के घर में हक ताला शानहू भीख मांगने वाले और भिखारी बच्चे को भी खुदा पैदा कर सकते हैं। और दुनिया ने ये देखा है, ये सारी बातें दुनिया में हो चुकी है कि गरीब के घर में जिसके माँ बाप भी बचपन में मर चुके हो, वो जाके आगे जा करके दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। और दुनिया में ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि बादशाह थे और ऐसे बड़े बड़े बादशाह कि जिनकी हुकूमतें बहुत लंबे दूर तक चलती थी, लेकिन इनकी औलाद में ऐसे लोग पैदा हुए और हालात ऐसे उन पर आए कि इनको इनके बापों की बनाई हुई मस्जिदों की सीढ़ियों पर लोगों ने भीख मांगते हुए देखा। Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratandır ve her şeye bir kader çizendir. Allahu Teala diyor bütün insanların her şeyini yazdı. Allahu Teala şuna kadirdir ki diyor bir fakir bir insanın evinden milyoner bir zengin çıkarmaya ve milyoner bir insanın evinden, padişahın evinden dilenci çıkarmaya da Allahu Teala kadirdir. Allah Celle Celaluhu diyor bizlere hepimize duyurdu veyahut da gösterdi ki diyor öyle bir aile ki anne ve babası dahi yok. Tek başına yetim büyümüş, öksüz büyümüş ama büyüye öyle olmuş ki dünyanın en zenginlerinden sayılacak derecede öyle insanlar gördük diyor. Ve yine Allahu Teala şuna kadir ki böyle şeyler gördük ki biz diyor adam çok zengin, aşırı derecede. Zenginlikte diyor yani sayısı yok. Camiler yaptırmış. Çok büyük diyor camiler ama diyor onun evladı gelerek öyle bir fakir duruma görmüş ki babasının yaptırmış olduğu camide diyor merdivenlerde insanlardan dilenirken görülenler var diyor. Onun için Allahu Teala her şeyi yapandır. और दुनियावी लाइन की जो ज़रूरतें थी हमारे पैदा होने से पहले इस ज़मीन में निकलने वाले रिस्क का इंतज़ाम हक ताला शान ने पहले कर दिया। सारी चीज़ें अल्लाह ने बना दी। हमें अल्लाह ने इस दुनिया में क्यों भेजा है और हक ताला शानों का हमसे क्या मुतालबा है, हमारी सारी ज़रूरतें उसने पूरी कर दी। दुनिया में आने से पहले जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर दी और पूरी दुनिया को हक ताला शानों ने इस इंसान के ताबे कर दिया। ज़मीन को ये जैसे चाहे इस्तेमाल करे, ज़मीन पर चाहे तो 100 मंजिला बिल्डिंग बना दे, ज़मीन पर चाहे तो 5,000 फीट तक ज़मीन के अंदर में बोरिंग करके उसमें से पेट्रोल निकाल ले। ये जो चाहे करे, ज़मीन कभी एजिटेशन नहीं करती। बड़े से बड़ा जानवर जो है जो जिसका काबू में करना मुश्किल है, लेकिन ऊंट जैसा जानवर भी इस इंसान का 10 साल का बच्चा उसकी नकेल को पकड़ करके जहां चाहे ले जाता है। पूरे आलम को इस इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, इसकी सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम किया। तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जिस इंसान को हसन तक़वीम में बनाया, जिस इंसान के लिए सारी कायनात को बनाया, जिस इंसान की ज़रूरतें बड़े इकराम के साथ अल्लाह ने माँ के पेट में सारे आज़ा को बनाया, फिर दुनिया में हक ताला शानहू इस इंसान को बड़े इकराम और एजाज़ के साथ फरिश्ते के पर इस दुनिया में हक ताला शानहू लाया, जिसने माँ के दिल में मोहब्बत डाली, बाप के दिल में शफकत डाली, जिसकी पूरी हिफाजत का इंतज़ाम उस अल्लाह ने किया। इतना सारा इस इंसान के साथ हुआ। अब वो अल्लाह इसके पैदा करने वाले रब इस इंसान से क्या चाहते हैं? Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu insanoğlunu dünyaya da getirmeden önce bizleri yani bizim için ne yaptı? Bütün ihtiyaçlarımızı hazırladı. Yerden çıkacak olan maddeler, yiyecek, içecek, giyinecek eşyalar, her şeyi biz daha dünyaya gelmeden önce Allahu Teala yerde hazırladı. Ve bizim bedenimizi Allahu Teala annemizin karnındayken dünyaya gelmeden önce onları da hazırladı. İnsanoğlu diyor dünyaya geldi. Dünyaya geldikten sonra ne yapıyor? Allahu Teala'nın vermiş olduğu bütün nimetleri istediği gibi kullanıyor. Bir bina yapıyor, 100 katlık bir bina yapıyor. Veyahut da diyor ne yapıyor? 2500 metre yerin dibine giderek oradan ne yapıyor? Maden çıkartıyor, vesaireler çıkartıyor. Tarlada çalışıyor, oradan çeşit çeşit meyveler, sebzeler vesaireler yapıyor. Ve Allahu Teala'nın yaratmış olduğu hayvanlardan nasıl isterse öyle kullanıyor. Bakın diyor, öyle bir hayvanlar var ki insanoğlunun gücünden kat kat daha fazla. İnsanoğlunu istese
Yani öldürebilir ama Allahu Teala diyor insanoğluna ne yaptı? Bütün dünyadaki her şeyi musakhar kıldı. Bütün şey insanoğluna hizmet ediyor. Ufacık diyor bir 9 yaşındaki 8 yaşındaki bir çocuk ne yapıyor? Devenin süngüllerinden tutuyor ve koskoca devenin diyor bütün şeyini, kafilesini ne yapıyor? Hepsini peşinden çekiyor. Şimdi bu yaratan Allahu Teala diyor bizden ne istiyor? Bu bütün intizamı yapmış. Her şeyi önceden hazırlamış. Peki bizden ne istiyor? Niye yarattı bizi? हक ताला शानहो ने इस इंसान को भेजा है बनने के लिए और क़यामत के दिन हर आदमी से, अमीर से, गरीब से, हाकिम से, महकूम से, काले से, गोरे से, अरबी से, अजमी से, मर्द से, औरत से, हर एक से हक ताला शानहू बराबर उसको बराह रास्त देखेंगे ये इंसान अपने आप को बनाकर लाया है या अपने आप को बिगाड़ कर लाया है। Allah Celle Celle bizleri diyor dünyaya insan olmamız için gönderdi. Yani Allahu Teala bütün insanları Arap olsun, Acem olsun, herhangi başka bir kavimden olsun, herhangi bir dilden olsun, hangi ülkeden olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, kadın olsun, yaşlı olsun, genç olsun, Allahu Teala bizden şunu görmek istiyor ki bu insan diyor dünyada yaşayarak benim yanıma geldiğimde insan olabildi mi, olamadı mı? आंख मैंने दी थी इस आंख को इसने बनाया है या नहीं, हाथ मैंने दिए थे इस हाथ को इसने बनाया है या नहीं, कान मैंने दिए थे इस कान को इसने बनाया है या नहीं, पेट मैंने दिया था इस पेट को इसने बनाया है या नहीं, दिल मैंने दिया था इस दिल को इसने बनाया है या नहीं। ये बराह रास्त हक ताला शानो हर इंसान को परखेंगे कि इस इंसान ने अपने आप को बनाया है। धोखा आम तौर पर यह होता है कि आदमी चीजों के बनने को अपना बनना समझता है। मकान कच्चा था पक्का बन गया और मकान में ये हो गया तो ये समझता है मैं बन गया, हालांकि ये नादान ये नहीं समझता है तू नहीं बना भैया, मकान बना है। कार इसके पास आ गई तो ये समझा कि मैं बन गया, ये तू नहीं बना, ये तो कार बनी है। कपड़े अच्छे बने तो ये समझता है मैं बन गया, ये तो कपड़े बने हैं तू नहीं बना। इंसान अपनी जात के एतबार से इस इंसान को बनने के लिए भेजा है और बनने का मैयार क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर अपने आप को ले आया, वो बन गया। और जिसने अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी से हटाया वो बना नहीं है, वो बिगड़ा हुआ। Allahu Teala diyor bizlere ne verdi? Göz verdi, el verdi, ayak verdi. Allahu Teala istiyor ki ben insanoğluna gözü verdim. Peki bu gözü göz yapabildi mi? Ben insanoğluna ağız verdim. O ağzını ağız yapabildi mi? Ben insana karın verdim. Her insana diyor Allahu Teala soracak. Ben sana karın verdim. Bu karnını karın yapabildin mi? Ben sana ayaklar verdim. Sen bu ayakları ayak yapabildin mi? Allahu Teala diyor bunlara bakacak. Yani benim emirlerimi bunu da yerine getirdin mi getirmedin mi diye. Ama şimdi insanoğlu ne yapıyor? Yani önceden diyor bir kerpeçten evde oturuyordu. Şimdi diyor çok güzel bir daireye taşındı. Şimdi ne diyor? Ya diyor bak ben hayatımı yaptım bir şeyler. Hayatımda bir şeyler yaptım diyerek ne yapıyor? Kendini diyor aldatıyor. Asıl diyor ne yapması lazımdı? Eli, ayağı, gözünü, kulağını doğru düzgün kullanması lazımdı. O ise kerpeç bir evden sağlam bir eve, daireye çıktığımdan dolayı ne diyor? Ben hayatımı yaptım. Önceden bisiklete biniyordu, şimdi arabaya biniyor. Arabaya binince diyor ki tamam diyor ben hayatımı diyor ne yaptım? Yaptım yani tam kullandım. Oysa ki diyor bunların hepsi aldatmadır. Asıl diyor hayat nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem numune olarak gelen bize onun gözü gibi gözünü kullanmak, onun elinin kullandığı gibi elini kullanmak, onun karnını kullandığı gibi karnını kullanmak. Asıl budur. Allahu Teala yarın kıyamet günü hepimizden buna bakacak. इंसान का बनना क्या है? इसलिए कुरान पाक ने जितना भी बनना कहा है इस इंसान को, ये सिफात के एतबार से इंसान के बनने को कुरान ने कहा है। कुरान के जितने अहकामात आपको मिलेंगे इस इंसान की ज़ात के मुतालिक मिलेंगे। Bakın insanın insan olması demek ne demektir? İnsanın diyor insan olması demek sıfat sahibi olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu bu insan oğluna her yerde işaret ediyor. Yani insanın zatı diyor asıl budur. Bu sıfatları elde etmesidir. Ona bakmamız lazım, ona dikkat etmemiz lazım. कुरान ने बताया तकवा जिंदगी में होगा। वादे अब कुरान पाक के वादे देखते चले जाओ,
کہ حق تعالیٰ شانہ نے جتنے وعدے کیے ہیں اس انسان کی اپنی ذات کے اندر سے نکلنے والے اعمال پر وعدے کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس آدمی کی زندگی میں تقوی ہوگا، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ میں ہر تنگی سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ کر دوں گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ اور قرآن آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس آدمی کی زندگی میں توکل ہوگا حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ آپس میں محبتیں چاہیے، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، خاندان والوں میں۔ مال کو بنیاد نہیں بنایا، خارجی چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا۔ قرآن نے وہاں پر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت آئے گی ایمان اور اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ حق تعالیٰ شانہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے روزی دیں گے، ہر تنگی سے نکال دیں گے۔ یہ سارے وعدے جتنے قرآن پاک نے کیے ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر کیے ہیں۔ Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun zatından çıkmış olan sıfatlar hakkında Allahu Teala söz veriyor. Vaat ediyor. Ben size bunu vereceğim diye. Bakın diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, takva sahibi olursa, takva sıfatı yani bir insana gelirse Allahu Teala buyuruyor ki biz ona çıkış yolu veririz ve ummadığı yerden onu rızıklandırırız buyuruyor Allahu Teala. Yani takva sıfatıyla Allahu Teala ne yapıyor? Zorluklardan çıkarıyor ve ona rızık veriyor. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diğer bir sıfat hakkında buyuruyor ki kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'a güvenirse, kim Allah'a dayanırsa Allah Celle Celaluhu diyor ona yeter. Başka bir şeye güvenmesine gerek yoktur. Bakın Allahu Teala istiyor ki biz her birimiz anne, baba, çocuk, hanım, akrabalarla, mahalledekilerle beraber ne yapalım? Birbirimizle muhabbet edelim. Birbirimizle sevgiyle, muhabbetle muamele edelim. Güzel geçinelim. Peki Allahu Teala bunun için ne yaptı? Allahu Teala buyuruyor ki kim iman eder, ameli salih işlerse o zaman diyor Rahman diyor ne yapacak? Onların arasında, insanların arasında diyor muhabbeti koyacak diyor. Yani Allahu Teala iman etmek, Allahu Teala itaat etmek insanlar arasında muhabbetin gelmesinin sebebidir. Bugün biz ne zannediyoruz? Eğer para kazanırsak, zengin olursak, hanımın ihtiyacını giderirsek, çocukların ihtiyacını parayla giderirsek o zaman muhabbet gelir. Birbirimizi severiz zannediyoruz. Oysa ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatları söylüyor. Kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'tan korkarsa, kim Allah'a itaat ederse Allahu Teala bütün bu kurtuluş sıfatlarını verecek. حق تعالیٰ شانہ نے حیات طیبہ جسے کہتے ہیں خوشگوار زندگی، کہ خوشگوار کیا معنی؟ نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، اطمینان کے ساتھ میں آدمی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے اور بہت اطمینان سے زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ اس کا وعدہ نہ بنگلے پر کیا، نہ کار پر کیا، نہ پیسے پر کیا، نہ اے سی پر کیا، نہ کسی چیز پر کیا۔ حق تعالیٰ شانہ نے وعدہ کہاں کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ایمان اور اعمال صالحہ مرد کرے یا عورت کرے حق تعالیٰ شانہ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اور پھر زندگی میں جو اگر یہ اعمال نہ آئے تو پھر اے سی نہیں ہوگا تو زندگی تنگ ہو جائے گی، اور فلاں چیز نہیں ہوگی تو زندگی تنگ ہو جائے گی۔ صاحب یہ نہ ایک ہی بات کہی من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، حق تعالیٰ شانہ کے حکموں سے اعراض کرنے والا چاہے ملک والا ہو، چاہے مال والا ہو، چاہے باغات والا ہو، چاہے صنعت و حرفت والا ہو، اور چاہے بڑی سے بڑی دنیا کی دولت کا مالک ہو، اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے والے کے لیے ڈنکے کی چوٹ حق تعالیٰ شانہ نے کہہ دیا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور اس کی زندگی کو اس کے لیے تنگ بنا دوں گا۔ سارے فیصلے قرآن کے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر ہیں۔ Bakın Allah hepimiz diyor bütün insanlar huzur ve saadetli bir hayat istiyor değil mi? Rahat bir hayat, sıkıntı olmayan, keder olmayan, böyle gönlümüzün istediği gibi bir hayat yaşamayı hepimiz istiyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuyor ki eğer siz ev sahibi olursanız rahata erersiniz. Eğer siz zengin olursanız rahata erersiniz. Eğer sizin çocuklarınız çok olursa rahata erersiniz diye bir söz vermiyor Allahu Teala. Ama Allahu Teala söz veriyor. Diyor ki kadın olsun, erkek olsun. Sizden diyor
kim iman eder ve ameli salih işlerse biz ona diyor huzurlu, saadetli bir hayat vereceğiz diye Allahu Teala söz veriyor. Allahu Teala'nın sözü neye? Allahu Teala iman edip ameli salih işleme, bunun üzerine Allahu Teala saadet ve huzur sıfatı veriyor. Ama diyor bir insanı perişan olması için Allahu Teala demiyor ki eğer birisinin şunu yoksa, eğer birisinin malı yoksa, evi yoksa, arabası yoksa o insan perişandır, böyle demiyor. Aksine ne diyor Allahu Teala? Buyuruyor ki kim diyor Allahu Teala'nın zikrinden, Rahman'dan kim yüz çevirirse Allahu Teala ona diyor dar bir hayat verir diyor. Bu insan ister zengin olsun, ister fakir olsun, ister güçlü olsun, ister güçsüz olsun. Kim olursa olsun Allahu Teala'nın zikrinden yüz çevirene Allahu Teala diyor biz ona dar bir hayat vereceğiz diyor. इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हक ताला शानहो ने दुनिया सिखाने के लिए नबियों को नहीं भेजा। कारखाना कैसे बनाने का, मकान कैसे बनाने का, बिल्डिंग कैसे बनाने की, इसके लिए नहीं भेजा। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हक ताला शानहो ने मुस्तकिल इस दुनिया में भेजा और भेज करके इंसानों को वो मेहनत बताई जिस मेहनत के जरिए से इस इंसान की ये 5 या 6 फीट की बॉडी, इसके अंदर में अल्लाह के अवामिर कैसे आ जाए, अल्लाह के अवामिर इसके अंदर में आ गए तो इसकी दुनिया भी बन जाएगी, इसकी आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ आवरी हुई, पूरी दुनिया हालात का शिकार थी, अरब पूरे के पूरे हालात का शिकार थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 650 साल का जमाना इस इंसानियत पर ऐसा गुजरा है कि कोई मेहनत करने वाला और कोई इनको रुख पर डालने वाला नहीं था। बिगाड़ अपने इंतहा को पहुंच चुका था और जुल्म आम हो चुका था। बाप पराये पर क्या जुल्म करे, अब बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर रहा था और एक मामूली बात पर एक ने दूसरे के घाट पर अपने ऊंट को पानी पिला दिया। इस पर सदियों सालहा साल के लिए जंगें चला करती थी। एक खानदान का एक आदमी मरता था, मरने वाला ये वसीयत करता था कि सामने के खानदान के 5 आदमियों को मारकर इनकी खोपड़ी में तुम शराब नहीं पियोगे, वहां तक मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा। 1 के बदले 5, 5 के बदले 25, 25 के बदले 100 ये जंगें चला करती थी। बैतुल्ला जैसी जगह, मुबारक जगह, इस बैतुल्ला का तवाफ नंगा हो रहा था और हालात के शिकार इतने थे कि जंगलात में जाकर के खाना नहीं मिलता था तो किसी जानवर का चमड़ा मिल गया, कौन सा भी जानवर हो, उसको उसकी राख बनाकर खाई जाती थी। जमीन पर खून पड़ा हुआ है तो घुटने के बल जमीन पर उतर करके उस खून को चाट कर पेट भरा जाता था। ऐसे हालात में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला शानहू ने भेजा और आपने सबसे पहली और आखिरत की बुनियाद एक ही बताई, ए इंसानों, ए इंसानों, ए इंसानों, तुम्हारी जिंदगी के बनने का रास्ता एक ही है और वो यह है या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। दिल बन गया तुम्हारे आज़ा बन जाएंगे और तुम्हारे आज़ा सही बन गए तो पूरी जमीन Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu peygamberler gönderdi. Bu peygamberler silsileyle geldiler. Birçok peygamberler gönderdi. Bu peygamberler Allahu Teala dünyaya gönderdi ama insanoğluna ticareti nasıl yapsın, büyük binalar nasıl yapsın, fabrikalar nasıl kursun, nasıl üretim yapsın diye göndermedi. Allahu Teala diyor aksine insanoğluna yol göstersin diye peygamberleri gönderdi. Şu diyor 1 metre 70 veyahut da 2 metrelik boyumuz var ya, şu et parçası var ya, bunun diyor doğru kullanılması için Allahu Teala peygamberler gönderdi. Her peygamber gelerek aynı çalışmayı yaptı. Her peygamber gelerek bu insanın azasından çıkan sıfatların düzelmesi,
İnsanın dünyada da kurtulması, ahirette de kurtulması için Allahu Teala peygamberler gönderdi. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce diyor Allahu Teala son olarak İsa aleyhisselamı gönderdi. İsa aleyhisselam peygamber olarak geldi. Arada diyor 570 sene civarında bir diyor arada Allahu Teala peygamber göndermedi. Bu arada diyor zulüm, karanlık o kadar diyor yani o kadar yani fazlalaştı ki o son diyor zirveye kadar ulaştı. İnsanlar diyor başkalarına zulmetmeyi bırakın kendi çocuklarına dahi zulmediyorlardı. Kendi kız çocuklarına zulmediyorlardı, onları diri diri gömüyorlardı. Diyor bakın bir insan kendi kızını gömüyorsa başka birisine düşünmeye gerek var mı? İnsanlar diyor o kadar cahildi ki, o kadar cehalete girdiler ki Kabe'nin etrafında diyor çıplak diyor tavaf ediyorlardı. Ufacık böyle sudan sebeplerle kabileler arasında yüzlerce sene ne oluyordu? Düşmanlık devam ediyordu. Kan davası diyerek birbirlerini öldürüyorlardı. O kadar ki diyor bir insan ölmeden önce vasiyet ediyordu. Diyordu ki ey evlatlarım, ey diyordu benim ailem, benim diyordu ben ölüyorum falan aileden 5 kişi öldürmedikçe, onların kafataslarıyla şarap içmedikçe benim ruhum diyordu kabirde asla rahat bulmayacak diyerek böyle vasiyet ederek gidiyordu. O diyor babası öldüğünden sonra 5 kişi öldürüyorlardı. Öbür taraf yemin ediyordu ki onlardan 25 kişi öldürmedikçe ben rahat etmeyeceğim. Oradan diyor 25'ten 50, 50'den 100 böyle diyor devam gide gide senelerce binlerce insan öldü. Onlar diyor açlıktan bulamadıkları zaman her şeyi yiyorlardı diyor. Herhangi bir hayvanmış, herhangi bir şeymiş. Bir diyor ufak bir et parçası bulundu. Nedir? Kaç günlüktür? Hangi hayvanın temiz mi değil mi demeden diyor ne yapıyorlardı? Pişirip yiyorlardı. Kan diyor. Diyor herhangi bir hayvanın kanı düşmüş. O ne yapıyordu diyor? Dizlerinin üzerine çöküyordu. O kanı diyor emerek içiyordu böyle. Neyin kanı, kimin kanı hiç umurunda bile değildi. İnsanlar bu kadar cehalet içerisindeydi diyor. Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bütün insanlara dedi ki ey insanlar la ilahe illallah deyin kurtuluşa erin diyerek bütün insanları ne yaptı? Dünya ve ahiret kurtuluşuna davet etti. Halaki insani akıl us vakti mein mikrofon çalışmıyor. चलिए मेरी तो आवाज आप तो सुन रहे हैं ना जी लेकिन तर्जुमे भी हो रहे हैं जी चलेगा मुख्तसर बात रहनी चाहिए मेरे भाई और दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के वक्त में जो हालात थे उन हालात का दुनियावी और इंसानी अकल क्या कहती है कि ये भूखे हैं पहले इनके लिए खाने का इंतजाम करो, या आपस में इनके लड़ाइयाँ है पंचायत और पुलिस का महकमा कायम करो, और इनके आपस में बदतहजीबी है और ये इनको नहीं है तो पहले कोई स्कूल कायम करो। नहीं, कोई चीज नहीं, एक ही बात आपने दावत दी और दावत दे करके आपने उम्मत को कयामत तक के लिए इस बुनियाद पर डाला है कि तुम्हारे तमाम मसाइल का हल, तुम्हारे तमाम मसाइल का हल एक ही है और वो अल्लाह का दीन है। और अल्लाह का दीन आएगा मेहनत से, और वो मेहनत दावत की मेहनत सरकार तशरीफ लेकर तशरीफ लाए और अपनी सारी उम्मत से कहा कि मैं इस मेहनत को लेकर आया हूं और ये जिम्मेदारी दावत की मेहनत की मैं अपनी पूरी उम्मत पर ये जिम्मेदारी रखता हूं। जैसे मैं दावत दे रहा हूं मेरे बाद तुम्हें कयामत तक के लिए इस दावत की मेहनत को करना है। और जैसे मैंने मेहनत की और मेहनत के नतीजे में सहाबा की जिंदगियां बनी और पूरी दुनिया में हालात पलटे, जब भी जैसे भी हालात हो ए मेरी उम्मत जिस वक्त के हालात में तुम इस दावत की मेहनत को लेकर खड़े हो जाओगे खुदा बातिल को तोड़ेगा और हक को ऐसे ही जिंदा करेगा जैसे अल्लाह ने मेरे जमाने में जिंदा किया। Bakın az muhterem kardeşlerim, diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde, şimdi onun çalışmasına baktığımız zaman akıl mantık diyor ki, zahiri gördüğümüz diyor ki ya Peygamber Efendimiz geldi, önce insanlar fakirdi,
İşte açlık içerisindelerdi. Şimdi onlara ne lazım? İlk başta bir karınlarını doyurmamız lazım. Biz diğerleri de bu tarafa tevessün. Bir kişi orayı fikretsin, diğerleri baksınlar. Şimdi akıl diyor ki ya bu insanların karınları aç. Ben diyor bunların karınlarını açlığını gidereyim. Ondan sonra üstlerini başlarını giyindireyim. İşte bunların arasında düşmanlık var. Önce bir o düşmanlığı bitireyim. Ondan sonra bunlar böyle sistemsiz. Bunlarda böyle bir nizam yok. Ben önce bir böyle bir nizam koyayım. Ondan sonra dini onlara anlatayım ki beni dinlesinler diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir çalışma yapmadı. Bakın gelerek diyor ilk günden ne dedi? Ey insanlar la ilahe illallah din kurtuluşa erin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti verdi. Ve bu daveti vermekle aslında Allahu Teala'nın istediği nedir? Bize İnsanoğluna kıyamete kadar gelecek olan insanlara şunu öğretti ki bakın peygamber diyor gelerek bütün diyor zorluklardan, karanlıklardan nasıl çıktı? Bu diyor davet yolunu kullanarak insanların arasında bu kadar güzel şeyleri yaydı. Siz de aynen böyle herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde bir sorun, bir problem varsa bunu ne yapabilirsiniz? Bu kelimeyi hayatınıza canlandırarak bu bütün sorunları giderebilirsiniz diye Allahu Teala diyor Peygamber Efendimiz'i bize davet çalışmasını öğretip, sahabe-i kiramlara öğretip bütün dünyaya onları gönderdi. اللہ جل شانہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی اور اپنی امت کے ہر فرد کی زندگی میں میری بات دھیان سے سنیے اس امت کے ہر فرد کی زندگی میں 4 اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی میں داخل کیے. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelerek sahabe-i kiramlara bu dini ulaştırarak her bir ferdin, her bir kişinin, benim diyor sözümü biraz iyi dinleyin diyor, dikkatli dinleyin. Her bir insanın diyor 4 ameli hayatına getirmesinin önemini söyledi. چاہے امیر ہو یا غریب ہو، مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ کے باہر کا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، 4 اعمال دعوت، تعلیم، عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال نبوت ہے. یہ 4 اعمال آپ نے ہر امتی کے گھر میں اور ہر امتی کی زندگی میں داخل فرمائے. Zengin olsun, fakir olsun, şehirde yaşayan olsun, köyde yaşayan olsun, okumuş olsun veyahut okuma yazma bilmemiş olsun, her bir insanın diyor 4 ameli hayatına getirmesi son derece önemlidir. Birincisi davet, ikincisi öğrenip öğretme, üçüncüsü ibadet ve zikirle beraber ve dördüncüsü hizmet. Her bir insan ister köyde yaşasın, ister şehirde yaşasın, kim olursa olsun hayatına bu 4 ameli getirmesi lazım. یہ محنت، یہ 4 اعمال، پھر دعوت کی محنت اور تمام اعمال میں آپ نے امیروں مالداروں میں چاہے سیدنا عثمان غنی ہو اور تاجروں میں چاہے سیدنا ابو بکر ہو اور مزدوروں میں ابو عقیل غنفی ہو اور باغات والوں میں مدینہ کے انصار ہو، شہزادوں میں ابو وائل حضرمی ہو اور محدثین میں حضرت ابو ہریرہ ہو اور صوفیوں میں حضرت عمرو بن عاص ہو اور اس امت کے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس ہو، کوئی بھی ہو، حاتم طائی کا بیٹا عادی ہو، ایک کو نہیں چھوڑا. تمام 100% صحابہ کی زندگی میں آپ نے دعوت کی محنت کو داخل کیا اور 100% صحابہ کا ہر شعبے کا ہر فرد اللہ کے راہ کی محنت پہ نکل کر کے اس دعوت کی محنت کو تمام صحابہ سے کروایا. Bakın diyor isterse Osman radıyallahu anh zenginlerden olsun, ister tacirlerden Ebu Bekir radıyallahu anh olsun, ister diyor ticaret yapan herhangi başka birisi olsun veyahut da çalışanlar olsun. Ya da diyor ziraatle uğraşan ensar olsun. Veyahut da diyor herhangi bir muhaddis Ebu Hureyre radıyallahu anh olsun. Veyahut da diyor sofilerin başı Amr ibn As radıyallahu anh olsun. Veyahut da diyor Araplarda çok edip olarak bilinen Hatib ibn Adi olsun. Kim olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatına şunu verdi ki sen ne olursan ol, nerede olursan ol, ne yaparsan yap, senin ilk birinci vazifen insanları Allahu Teala'ya davet etmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir sahabenin hayatına, kalbine bunu verdi.
इस मेहनत के करने में जो हालात आए मक्की जिंदगी में, मदनी जिंदगी में, उन सारे हालात को बर्दाश्त किया। सहाबा की आप फरमाते थे सबरन सबरन सबरन, सबर करो सबर करो, और ये अमाल करवाए। भूख की हालत में इन्हीं अमलों को करवाया। शौबे अभी तालिब में बायकाट किया गया। 3 साल तक छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलबिला कर रो रहे हैं, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इन्हीं अमाल पर डाल रहे हैं। हर हाल में इस उम्मत को बताया, तुम पर फराखी हो या तंगी हो, तुम्हारे हालात परेशान कुन हो या इत्मीनान बख्श हो, तुम्हारे सारे मसाइल का हल ये मैं आमाल देकर जा रहा हूँ। इन आमाल को जिंदगी में लाओ, दीन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, और पूरी दुनिया में हक ताला शानहू इस मेहनत की वजह से, दावत की मेहनत की खासियत यह है कि खुदा इसको गलबा अता करते हैं। ये मेहनत होगी, तुम दुनिया में छाते चले जाओगे, और तुम्हारे जरिए से दुनिया में दीन फैलता चला जाएगा, और पूरी दुनिया अमन का गहवरा बन जाएगी। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ister Mekke zamanı olsun ya da Medine zamanı olsun. Bakın diyor, sahabe-i kiramlar öyle bir durumdalardı ki dini tanımıyorlardı. Ama diyor din onlara ilk başta geldiğinde onlar diyor ne yaptılar? İşkencelere maruz kaldılar. Açlıklara maruz kaldılar. Onlar diyor işkence edilirken Peygamber Efendimiz onların yanlarından geçiriyordu. Ne diyordu? Sabredin ey ashabım, sabredin. Sabredin, cennete gireceksiniz diyordu. Diyor Mekke'de ne yaptılar? Ambargo koydular. 3 sene boyunca çocuklar diyor açlığından öldü. Kadınlar açlıktan dolayı hasta oldular. Erkekler diyor çok kötü durumda oldular. Yaşlılar, zayıflar, ölenler oldu. Ama Peygamber Efendimiz onlara ne dedi? Bakın, ben size bütün ahvallerden, bütün kötülüklerden, bütün zorluklardan çıkma yolunu gösteriyorum. Onların hepsinden çıkma yolu nedir? Amelli bir hayattır. Sahabe-i kiramlar diyor Peygamber Efendimizin böyle yapmasıyla beraber amellere ne zaman sarıldılar? Allahu Teala ne yaptı onlara? O bütün zorluklardan, bütün işkencelerden kurtararak çok güzel bir hayat yaşattırdı. Bakın Allahu Teala diyor onlara neyi verdi? Daveti verdi. Davet öyle bir ameldir ki nerede olursan ol Allahu Teala seni davetin bereketiyle galip getirecektir. Allahu Teala diyor onun içerisine peygamberlere vermiş olduğu göreve öyle bir tesir koydu. बस मेरे दोस्तों, बात लंबी हो रही है और वक्त कम हो रहा है। ये वो मेहनत है जिस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह जल शानहू ने उन सहाबा-ए किराम की जमात में ऐसा माहौल बना दिया कि ये दूसरों को लूटने वाले भूखे रहकर दूसरों को खिलाने वाले बन गए। Aziz muhterem kardeşlerim, duruyor ki yani söz çok, zaman çok az. Onun için zamanımız azalıyor. Ama şunu söylemek istiyorum ki bakın diyor sahabe-i kiramlar sahabe olmadan önce ne yapıyorlardı? Başkalarının mallarını çalarak kendi malları ediyorlardı. Ama öyle bir zaman geldi ki onlar öyle sıfat sahibi oldular ki kendi mallarını diyor başkalarına vererek kendilerini aç bıraktılar. और जुल्म करने वालों को जुल्म का बदला जुल्म से लेने वाले, 1 के बदले में 5 मारने वाले और 5 के बदले में 25 मारने वाले, लेकिन ये सहाबा उस मकाम पर पहुंच गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में और आपके दिए हुए आमाल पर मेहनत करते करते कि जब फतेह मक्का हुआ है वो मक्का वाले जिन्होंने मक्का में परेशान किया था, मदीना में बदर में जाकर परेशान किया था, ओहद में 70 सहाबा को शहीद किया था, खंदक में सारे मदीना वालों की नींद इन्होंने खराब कर दी थी और इनका जीना मुश्किल कर दिया था। ऐसे जालिम इंसानों को भी सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बरकत से इस मकाम पर पहुंचा दिया और के ये सारे के सारे अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ करने वाले बन गए। Onlar da öyle insanlardı ki zulüme karşı şiddetli zulümle beraber cevap veriyorlardı. Onlardan bir kişiye karşılık 5 kişi, o 5 kişiye karşılık 50 kişiyle ne yapıyorlardı? İntikam alanlardı. Ama ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu insanlık sıfatlarıyla beraber onlar diyor öyle bir vaziyete geldiler ki, öyle diyor bir değişiklik oldu ki onlar ki diyor Mekke'nin fetih ettiğinde, onlar ki Mekke'de onlara ne yaptılar?
zulmettiler. Medine'de onlara zulmettiler. Bedir'de diyor onlarla beraber karşı karşıya geldiler. Uhud savaşında 70 kişiyi diyor şehit ettiler sahabe-i kiramdan. Hendek savaşında diyor insanların uykusunu kaçırdılar. Onları aç bıraktılar. Doğumlarını diyor zorlaştırdılar. Her hallerini zorlaştırdılar. Bütün savaşlarda ama ne oldu diyor? En sonunda diyor Medine'ye, Mekke diyor tekrar fetih edilince Allahu Teala'nın diyor Resulü onlara öyle bir sıfatlar, öyle bir muameleyle yani etti ki tam diyor insanın yapması gerekenleri yaptı. मेहनत करते करते कुर्बानियाँ इतनी दी सहाबा ने कि हक ताला शानों को तरस आ गया और मक्का के वो चौधरी और मक्का के वो मुशरिकीन जिन्होंने बैठकर कस्में खाई थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब हो गया पहाड़ों से कूद कर अपने आप को हलाक कर देंगे, समंदर में अपने आप को डिबो देंगे और आग जला करके आग में अपने आप को झोंक देंगे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे। ये सहाबा की कुर्बानियाँ और दुआएं और आहें और इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उन कुर्बानियों पर हक ताला शानहो ने इन कस्में खाने वालों के दिलों को चीर चीर कर हिदायत को खुदा ने दाखिल किया। Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor yapmış olduğu ameller, sahabe-i kiram yapmış olduğu fedakarlık, o diyor kurbanlıklar, o bütün bu amellerden sebebiyle ne oldu? Diyor Mekke'de üstün tabakalarda zenginlerden olan, sayılı, sevilen kişilerden olanlardan ne yapıyorlardı? Öyle kişiler vardı ki onlar yemin ettiler. Onlar dedi ki eğer dediler İslam dini, Muhammed'in dini dediler eğer galip gelirse herkes Müslüman olsa dahi ben dedi yemin etti ben dağın dedi üstüne çıkacağım ve dağın üstünden kendimi aşağı atacağım dedi. Ama dedi ben dedi bu İslam dinine girmeyeceğim dedi. Ama diyor bakın bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu çalışma, bu vermiş olduğu fedakarlık Allahu Teala'nın o kadar hoşuna gitti ki Allahu Teala diyor böyle diyen insanlara dahi kendine yemin edenlere dahi Allah Teala ne yaptı? Hidayet verdi aziz muhterem kardeşlerim. हाँ मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। Dikkatli buraya bakalım arkadaşlar. देखो इस वक्त में मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। हक ताला Orada bir शानों şey को yok. शिफा Allah दे, Teala hepimize yardım उसे etsin. सेहत दे। हजरात साहबा किराम ने वो कुर्बानियाँ दी कि खालिद हिंदा जैसी औरत कि जिस वक्त में इतनी सख्त औरत है कि जिस औरत ने सैयदना हमजा के कलेजे को चबाया था, जिस औरत ने नाक कान काट करके अपने गले का हार बनाया था, इतनी सख्त औरत थी कि जिस वक्त में आप फतेह मक्का पर गए हैं रास्ते में अबू सुफियान मिले और अबू सुफियान ने सारा मंजर देखा तो अल्लाह के नबी से कुछ अमन के परवाने लेकर के पहुंचे और कहा कि मन दखल दार अबू सुफियान फहुव आमिन मन अगलक बाबो फहुव आमिन। इन्होंने मक्का वालों को जमा किया और जमा करके कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी जमात के साथ आ रहे हैं, आज हम में का कोई बचेगा नहीं है। मैं ये कह करके आया हूँ, आपसे अमन का परवाना लेकर के आया हूँ। जब ये बात कह रहे थे तो इनकी बीवी हिंदा कौन है? अबू सुफियान की बीवी है। ये कितनी सख्त औरत होगी कि वहां पहुंच करके अबू सुफियान को सीने से पकड़ा और पकड़ करके जमीन पर पछाड़ा और पछाड़ करके कहा उक्तुल दसम अल अहमश, इस बुज़दिल नामर्द को कत्ल कर दो। अबू सुफियान वहीं पड़े हुए कह रहे देखो इसकी बातें मत आइयो। ऐसी सख्त औरत, लेकिन वो औरत भी इन सहाबा के अंदर की जो चीजें थी, जो दर्द था, जो गम था, और इनके लिए वो खुद हिंदा बयान करती है, मैं ये समझी थी आज ये फातिहाना आए हैं, हमने इनको मार कर निकाला था, हमने इनकी सुमैया को कत्ल कर दिया था, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब को इस हाल में यहाँ से रवाना किया था कि वो पत्थर पर इस हाल में गिरी थी कि उसके बदन का खून जारी हो गया था और हमल साकित हो चुका था। हमने हर जुल्म इन पर किया है। आज ये फातिहाना मक्का में दाखिल हुए हैं, अभी थोड़ी देर में ये घरों में जाएंगे, औरतों को लूटेंगे, औरतों को पकड़ेंगे, चीखें चारों तरफ से
آئے گی، لیکن کہتی ہے میں کافی دیر رات ہو گئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں آہستہ سے دروازے کے پاس آئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں آگے بڑھی، محلے سے نکلی اور نکل کر کے آگے بڑھی، کوئی آواز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ میں حرم شریف میں گئی، مسجد حرام میں، وہاں دیکھا یہ صحابہ کی جماعت جس کو ہم نے مارا تھا اور جس پر ہم نے ظلم کیا تھا، یہ صحابہ کی جماعت بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کے ہمارے لیے ایمان کی دعائیں مانگ رہی ہے اور ہمارے لیے رو رہی ہے۔ اس منظر کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے کہا مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کرو، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ہندا جیسی عورت نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدک ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ محنت ہمیں دی گئی ہے، وہی محنت آج میرے اور آپ کے حصے میں ہے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت جس زمانے میں کی جائے گی، خدا انفرادی سے لے کر اجتماعی زندگی سے خدا اپنے دین کو زندہ کریں گے، اور جس دن یہ محنت امت میں سے نکلی تو اس دن بڑے بڑے دیندار ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دین زندگیوں سے اتنا نکلے گا کہ بڑے بڑے علماء کے گھروں میں سے بھی دین نکل چکا ہوگا۔ محنت جب ہوگی، ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب کہا کرتے تھے کہ نبیوں والی محنت اگر بنیوں کے ملک میں کی جائے گی تو خدا نبیوں والے دین کو زندہ کریں گے، اور نبیوں والے ملک میں اگر بنیوں والی محنت کی جائے گی تو دنیا میں پھر وہی کفر اور الحاد پھیلے گا۔ آج اللہ کا شکر ہے، بہت مجھے اور آپ کو رونے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اس مبارک محنت کے ساتھ میں مجھے اور آپ کو جو نسبت دی ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، لیکن خدا نے یہ محنت ہمیں دی ہے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور hemیں اپنے آپ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ Buyurun ki aziz muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu çalışma o kadar mübarek bir çalışma ki, Hint diyor Hazreti Hamza'yı şehit ettikten sonra ciğerini kesen, kulaklarını kesen, burnunu kesen, onun azalarından kendine zincir yapıp da boynuna takan diyor Hint. O ki bütün diyor Müslümanlara Mekke'den çıkarken onlara zulüm etti. Onlara diyor bu kadar yani şiddetli davrandığı halde. Diyor Mekke'de ne zaman Mekke'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetihe geliyordu. Ebu Sufyan'ı Peygamber Efendimiz dışarı çağırttırdı şehrin dışına doğru. Diyor o da şehrin dışına geldi. Müslüman ordusunu görünce orada Allah-u Teala onun kalbine hidayet verdi. Ve iman etti orada. Geri döndüğünde buyurdu ki Mekkeliler onu bekliyorlardı. Mekkelilere geldi, dedi ki ey Mekkeliler, biz dedi kesinlikle dedi Muhammed'in ordusuna dedi karşı koyamayız. Onun için bakın dedi ben size dedi bir eman getiriyorum. Bir emniyet getiriyorum. Kim benim evime girerse emanet içerisindedir. Eman içindedir. Kim dedi evine girer, kapısını örterse eman içerisindedir. Kim Kabe'ye sığınırsa eman içerisindedir derken diyor hanımı geldi. Bakın diyor küfür diyor ne kadar içine girmiş kalbine. Ne kadar şiddet var. O ki diyor tuttu diyor Ebu Sufyan'ın diyor gömleğini, ona diyor öyle bir vurdu ki Ebu Sufyan diyor düştü. Dedi ki bu dedi diyor kötü bir insanı, bu korkağı dedi diyor öldürün dedi diyor. Bu korkağı öldürmek hak oldu dedi diyor. Bakmayın siz bunun lafına diyor. Bu korkak dedi diyor. Gideceğiz biz savaşacağız onlarla diye böyle söyledi. Ebu Sufyan diyor yerde olduğu halde dedi ki siz bunun dediklerine dikkat etmeyin. Peygamber dedi bizim hepimize eman verdi. O diyor oradan gitti evine sığındı. Dedi ki diyor Hint sonradan Müslüman olunca kendisi anlatıyor diyor ki ben diyor zannettim ki şimdi diyor biz bunları yaptık. Sümeyye'yi şehit ettik. Peygamberin diyor kızı Zeynep radıyallahu anha Mekke'den diyor Medine'ye doğru giderken hamile bir haldeyken biz onu itekleyerek kalkışarak düşürdük yerlere. Ağzı burnu kan içerisindeydi. Onun şimdi intikamını alacak dediler diyor. Yani ben dedim ki diyor bunlar şimdi evlere girecekler, kadınları alacaklar, evleri soyacaklar, her taraftan bağırtı, çığlık, insanı öldürecekler. Böyle zannettim diyor. Gecenin yarısı geldi diyor ses yok. Dışarı çıktım diyor, sokağa baktım kan izleri yok. Devam ilerledim diyor, ilerledim. Kabe'ye geldim baktım ki diyor bunlar diyor hepsi diyor Kabe'ye sarılmışlar. Bizler için dua ediyorlar. Ya Rabbi bu Mekke halkına hidayet eyle. Ya Rabbi felana hidayet eyle.
Ben dedim ki diyor beni peygambere götürün. Ne zaman diyor peygamber efendimize götürdüler? Ben diyor şehadet ederim. Ben dedim ki diyor önünde şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de onun Resulüsün dedi diyor, iman etti. Bakın az muhterem kardeşlerim. Allahu Teala bu ümmete öyle bir çalışma verdi ki eğer biz bu çalışmayı Peygamber Efendimiz getirmiş olduğu çalışmayı hidayet üzere yaparsak o zaman Allahu Teala böyle insanlara dahi hidayet verecek. Ama eğer biz bu çalışmayı yapmazsak o zaman diyor Allahu Teala bizim en dindarlarımızın evlerinden dahi Allahu Teala dini çekip alacak. Bakacaksın ki diyor çok büyük hoca efendi, alim, müftü ama onun ailesinden olmuş, dinsizlik onun hayatına girmiş. Onun için azim muhterem kardeşlerim, eğer biz istiyorsak ki bizim hayatımıza din gelsin, bizim hayatımıza hidayet gelsin, bütün dünyaya hidayet gelsin, o zaman onların yapmış olduğu fedakarlıkla, onların yapmış olduğu çalışmayı biz de yapmamız lazım. अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह पहले हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने जो ताकत है वो अल्लाह ने इस दावत की मुबारक मेहनत पे दी है क़यामत तक के लिए। जिस ज़माने में भी, जिस वक्त में भी जो भी बंदा इस मेहनत को लेकर अपने नबी के तरीके पर उठेगा, अल्लाह की वही मदद होगी जो अल्लाह की मदद सहाबा के साथ आई। Allahu Teala diyor ebedidir ve ezelidir. Allahu Teala'nın vermiş olduğu sözler de ebediyet için geçerlidir. Allahu Teala diyor sahabe-i kiramlara nasıl yardım ettiyse, nasıl yardım edeceğine söz vermişse aynı o sözler bu zamanda bizler için de geçerlidir. लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मैं और आप जरा आज एक बैठ करके थोड़ा सा मुज़ाकरा कर ले। Bakın azim muhterem biz ve siz diyor beraber oturalım, bir düşünelim, bir fikir edelim bunu. वो अल्लाह की मददें जो सहाबा ने देखी और अल्लाह की नुसरतें जो सहाबा ने देखी और 23 साल के मुख्तसर से अरसे में 23 साल के मुख्तसर से अरसे में पूरा हिजाज ईमान में दाखिल हो चुका था और पूरा दीन 100% उम्मत की जिंदगी में आ चुका था और अल्लाह की मददें सहाबा ने देख ली थी 23 साल के मुख्तसर से अरसे में। आज कम से कम मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मुझे याद है कि शायद 1960 या 1960 से पहले इस तुर्की में पहली जमात उस ज़माने की आई है। उस वक्त से लेकर अब तक 1960 से लेकर के ये 45 साल बल्कि 55 साल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद भी माहौल नहीं बन रहा है, दीन जिंदगी में नहीं आ रहा है। क्या वजह है? आज हम इसका थोड़ा सा मुज़ाकरा कर लें। वो कौन सी चीज थी कि सहाबा 23 साल के अंदर में पूरी दुनिया में ये दीन चलने की ताकत पर आ चुका था और पूरी दुनिया में ये दीन के फैलने के असबाब पैदा हो चुके थे। हम 50-55 साल हो रहे हैं लेकिन अभी हमारी मस्जिदों की तालीम काबू में नहीं है, हमारी मस्जिदों के गश काबू में नहीं है, हमारे घर का निज़ाम नहीं बदल रहा है। अरे सहाबा के जरिए से तो आलम के बातिल के टूटने का इंतजाम हुआ। हमने मेहनत की लेकिन हमारी मेहनत के नतीजे में अभी बाहर छोड़ो, शहर छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, मेरे और आपके घर का बातिल अभी तक नहीं टूट रहा है। वो क्या वजह है? वही गोली है, वही कैप्सूल है, वही फार्मेसी है, वही सारी चीजें हैं। उनके तो 23 साल में आलम के बातिल टूट रहा है और ये 23 साल नहीं 55 साल हो गए, मेरे घर का बातिल नहीं टूट रहा है। मैं और आप कहाँ भूल खा रहे हैं? इसका मुज़ाकरा मैं और आप करें और आज इसका फैसला करें हमें कौन से रुख पर चलना। Bakın arkadaşlar diyor ki kendi aramızda bir istişare yapalım. Yani Allah Celle Celaluhu'nun sahabe-i kirama yapmış olduğu medetlere, o yardımlara bir bakalım. Yani nasıl yardım etti? Nasıl oldu bu? Kaç sene içerisinde oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti 23 senelik bir arsa diyor. 23 sene. Allahu Teala Peygamber Efendimiz ve sahabe-i kiramlar yapmış olduğu 23 senelik çalışmadan sonra öyle ne yaptı ki diyor Arap Hicazı'nın bütün Yarımadası'na hidayet verdi. Ondan sonra diyor açılışlar daha da fazla oldu. Şimdi diyor benim hatırladığım kadarıyla diyor buraya ilk cemaat diyor Türkiye'ye 1960'larda geldi. Diyor 1960'tan şimdiye kadar bir sayalım. Kaç sene oluyor? Aşağı yukarı diyor bir 55 sene oluyor. Bakın az muhterem kardeşlerim 55 seneden beri diyor bir dini fikir var, bir dini çalışma var. Kaç kişiyiz? Sayımıza bakalım. Dünyadaki sayıya bakalım. Ama hiçbir şey değişmiyor.
Niye böyle diyor? Sahabe-i kiram diyor öyle bir çalışma yaptılar ki Allahu Teala diyor o azılı kafirlere, azılı müşriklere, dinin tam düşmanlarına da hidayet verdi. Biz şimdi diyor öyle çalışma yaptığımız halde yani ne kadar çalışma yaptığımıza bir bakalım diyor. Biz kendi aramızda muzakere yapalım diyor. Ne yapabiliriz? Bakın bizim diyor 55 seneden beri yapmış olduğumuz çalışmadan diyor ülkemizin batılını bozmak, kırmak şu tarafa dursun. Kendi şehrimizinki şu tarafa dursun. Mahallemizinki şu tarafa dursun. Ben diyorum ki diyor kendi evimizdeki batılları dahi de kıramadık. 55 seneden beri diyor kendi evimizin batıllarını bile kıramadık. Niye? Çünkü diyor bir bakalım. Bizim hayatımıza bakalım, onların hayatına bakalım. Ki 23 senede bütün alemdeki diyor batılı kırdılar. Ama biz ise diyor bugün kıramıyoruz. Onun için bizle sizler bir fikir yapalım. Bir müzakere yapalım ve bugün karar verelim. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. सहाबा ने अपने आप को इस दीन की दावत के ताबे कर दिया था। जी कहिए। Sahabe-i kiramlar kendilerini bu din davet çalışmasına tamamen verdiler. सहाबा ने ये तय कर लिया था हर हाल में हमें अल्लाह के नबी की बात को मानना है और अल्लाह के नबी की तरफ से दीन का जो तकाजा है उसे हमें हर हाल में पूरा करना है। Sahabe-i kiramlar şuna diyor kendine karar verdiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ne derse biz onu anında harfiyen uygulayacağız. Ve bize ne tekaze verirse, bize ne ihtiyaç şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım derse biz onu yerine getireceğiz diye sahabe-i kiramlar kendi kendine karar vermişlerdi. सहाबा ने इस बात को तय कर लिया था हम मिट जाए तो मिट जाए। Sahabe-i kiramlar şu karar almışlardı ki biz yok olalım, yok olmaya hazırız. हमारी औलाद मिट जाए तो मिट जाए। Eğer bizim çocuklarımız helak olacaksa, yok olacaklarsa yok olsunlar. अल्लाह के नबी की बात और अल्लाह के नबी की तरफ से दिया हुआ तकाजा कभी मिट नहीं सकता। Allah'ın Resulü'nün sözü, Allah'ın Resulü'nün yapmamız gerektiğini söyleyen şeyleri asla biz yerine getirmemezlik yapmayacağız. Biz onu yerine getiririz diye söz verdiler. तकाजा आया खाना होगा तो खाकर जाएंगे नहीं होगा तो भूखे रहकर करेंगे। Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir görev verdiyse biz onu eğer yiyecek varsa yeriz, yiyecek yoksa aç dahi biz o vazifeyi yerine getiririz diye karar verdiler. खजूर होगी तो खजूर खाकर करेंगे नहीं तो 24 घंटे में एक खजूर मिलेगी तो वो खाकर करेंगे, वो भी नहीं मिलेगी तो गुठली को मुंह में चूस करके हम करेंगे और वो भी नहीं मिलेगी तो पेट पर पत्थर बांध देंगे लेकिन अल्लाह के दीन के तकाजे को पूरा करेंगे। Sahabe-i kiramlar şu karara vermişlerdi ki biz gittiğimiz yere yiyeceğimiz olsun olmasın gideceğiz. Ve öyle de yaptılar diyor. Sahabe-i kiramlar ziyafete gittiklerinde sadece hurma kalmıştı. Hurma kaldı, sadece hurmayla devam ettiler. O hurmalar bitti. Ne yaptılar diyor o çekirdeklerini ağızlarına alarak ne yaptılar? Onu emmeye başladılar. Öyle devam ettiler. Ama diyor ne? Peygamber Efendimiz sözünden geri çevrilmediler. Geri gelmediler açlıktan dolayı. Ve diyor sahabe-i kiramların öyle bir durumu dahi geldi ki onlar karınlarına taş bağladılar. Ama dediler ki biz peygamberin bize söylemiş olduğu vazifeyi kesinlikle yerine getireceğiz. İsterse bu yolda biz ölelim dediler. तकाजा किसी हाल में कुर्बान नहीं करेंगे। घोड़ा होगा घोड़े की सवारी करेंगे, नहीं होगा ऊंट की सवारी करेंगे। अगर ऊंट भी नहीं है और कुछ के पास ऊंट है 10 बारी से सवारी करेंगे। इतना भी ऊंट नहीं होगा पैदल चलेंगे और पैदल चलने में अगर पाँव में जूते नहीं होंगे तो भी वापस नहीं होंगे, चीथड़े बांधेंगे लेकिन इस हाल में सफर करेंगे। खून बह रहा होगा और तलवों से खून निकल रहा होगा लेकिन किसी की जबान पर यह नहीं आएगा कि साहब हमारे लिए मुश्किल है। जिस हाल में भी होगा हर हाल में इस दावत के तकाजे को हम पूरा करेंगे। सहाबा इस बुनियाद पर थे। Sahabe-i kiramlar diyor öyle Peygamber Efendimiz'e çalışmasını öyle sarıldılar ki Peygamber Efendimizin demiş olduğu görevleri öyle yerine getirdiler ki gidecekleri yere eğer develeri varsa, binekleri varsa, atları varsa atlarla gittiler. Eğer atları yoksa diyor yani nöbet değiştire gittiler. Bir önce birisi, ondan sonra öbürü, ondan sonra öbürü deve bindiler. Eğer binek hiç yoksa yaya gittiler. Ayakkabıları varsa ayakkabıyla, eğer ayakkabıları diyor yarıldıysa yama yaparak gittiler. Yama yaptılar, kanamaya başladı.
O halde bile demediler ki ya bu sefer bize çok zor geldi, ben bu kadar zorla dayanamam, ben geri gidiyorum diye sahabe-i kiramla söylemediler. Niye? Onlar diyor şunu karar almışlardı ki peygamberin dediğini biz her halükarda yerine getireceğiz. गज़वा-ए ओहद के मौके पर 70 सहाबा शहीद हो रहे हैं, पूरा मदीना गम में डूबा हुआ है। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। एक आदमी के शहीद होने के माना समझते हो? एक आदमी, ये किसी का बाप है, ये किसी का बेटा है, ये किसी का मामू है, ये किसी का चचा है, ये किसी का भाई है, ये किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। एक के मुतासिर होने पर 5 घराने, 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं, 70 सहाबा जख्मी है। मस्जिद नबी में बाजों के खैमे पड़े हुए हैं, तलवारें लगी हुई है, इस हाल में है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी हाल में सिर्फ जख्मियों को चलना है, जो अहद में थे उन्हीं को चलना है और हमरा उल असद जाना है। एक सहाबी माजरत नहीं कर रहे हैं, तमाम के तमाम चल रहे हैं। यहां तक के 2 भाई के किस्से आते हैं, सहल और सुहेल के, ये दोनों जख्मी हैं। अल्लाह के नबी ने जब फरमाया ये दोनों चले, एक भाई ने दूसरे भाई से कहा भाई यूं तो वहां पहुंच करके हमें काम करना है, ऐसा न हो कि रास्ते में दोनों बेकार हो जाए। एक काम कर, तू मेरे कंधे पर आ जा, तू मेरे कंधे पर आ जा, कम से कम वहां पहुंचते पहुंचते मैं अल्लाह को जान दे दूंगा, तू तो काम आ जाएगा। एक ने पैदल खाली चल रहे हैं तो खून बह रहा है, अब 2.5 मन का वजन जब उसने अपने कंधे पर बिठाया तो खून की जगह गोश्त के लोथड़े गिर रहे हैं, गोश्त के टुकड़े गिर रहे हैं। 1 मील चले, ऊपर वाले ने कहा भैया रुक जा, उतरे नीचे, अब तू बैठ जा, तेरी बारी है। उसका यह हाल है। इस हाल में दोनों भाई गए हैं, न ऊपर वाले की जबान पर आता है न नीचे वाले की जबान पर आता है कि हम अल्लाह के नबी से माजरत करें कि अल्लाह के नबी हम तो जख्मी हैं। नहीं, सहाबा ने यह तय कर लिया था हमारा कुछ भी हो सकता है, दीन के तकाजे को हम नहीं छोड़ेंगे। जब इस बुनियाद पर सहाबा खड़े हुए तो दुनिया में दीन फैला और ये सहाबा को दुनिया में अल्लाह की तरफ से रजा का परवाना दे दिया गया और जन्नत में जो आखिरी नियामत मिलेगी अल्लाह के रजा की दीदार से पहले, वो नियामत दुनिया में दे दी गई और उन सहाबा का मकाम अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबा ने इस काम को अपना काम बनाकर उसके लिए अपना हर चीज कुर्बान करना तय किया था। हमारा मसला यह है कि हमने दीन को अपने ताबे कर लिया है कि हमारी सहूलत हम दीन का काम करेंगे, हमारी सहूलत नहीं हम दीन का काम नहीं कर सकते। Buyuruyor ki bakın Uhud Savaşı'nda diyor 70 kişi şehit oldu değil mi? Bir şehit demek ne demektir? Bir şehit demek diyor bir kişinin babasının kaybolması demek. Bir kişinin abisinin kaybolması demek. Birisinin oğlunun kaybolması demek. Birisinin kardeşinin kaybolması demek. Birisinin dayısının, birisinin amcasının, birisinin vesairesinin, akrabasının, diyor kaç kişiyle bir şehit kaç kişiyle bağlantı kuruluyor değil mi? 70 kişi nasıl? Ne kadar insanlarda diyor acı vardı. 70 kişi şehit vermişler ve yaralılar diyor Medine'ye gelerek Medine'nin Mescid-i Nebevi'nin içerisine çadırlar kuruldu. O çadırlarda tedavi görüyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir haldeyken dedi ki şimdi sadece dedi Uhud Savaşı'na katılanlardan dışarıdan kimse katılmayacak. Sadece Uhud Savaşı'na gidenler, onlar tekrar kalkacaklar. Kim hazır? Hamraul Esed, kırmızı aslanların olduğu yere, falan yere tekrar gitmeye kim hazır diye ilan ettiğinde diyor bir kişi bile özür göstermedi. O yaralılardan bir kişi bile demedi. Kimisi diyor kolu kesilmiş, kimisi sırtından yaralı, kimisi ok yarası almış. Kimse demedi ki ya Resulallah ben yaralıyım ben gidemem demedi. Hepsi beraber dediler ki tamam biz tekrar gitmeye hazırız. Tekrar diyor sefere gittiler. Hatta diyor 2 tane sahabi vardı. Onlardan bir tanesi Suheyb. Diyor o giderken kardeşiyle beraber dedi ki ey kardeşim biz dedi şimdi gideceğiz. Ama o menzile gitmek asıl maksat değil. Orada gidince bir de savaşacağız. Öyle olmasın ki dedi ikimiz de yorgun gidelim oraya. Zaten yaralıyız. Oraya vardığımızda savaşamadan hemen oraya gitmeden yolda ölmeyelim. Ne yapalım dedi. O dedi ki bak sen benim sırtıma bin. Ben seni taşıyayım.
Ondan sonra oraya kadar gidelim, yorulana kadar, ondan sonra sen beni taşı, böyle gidelim, bari istirahat etmiş oluruz dedi. O dedi tamam yapalım öyle. Diyor ki önceden yarasından sadece kan akıyordu. Kardeşini diyor artık şimdi diyor 100 artık kaç kiloysa onu diyor sırtına alınca artık diyor diyor kan akacağına et parçaları düşmeye başladı. O diyor bir müddet gitti, öbür arkadaş dedi ki dur şimdi sen bin benim dedi sırtıma, ben seni taşıyacağım. Böyle yapa yapa gittiler. Kimse diyor özür beyan etmedi. Ya o işte ey Allah'ın Resulü ben zaram çok büyük ben gidemem diye söylemedi. Her bir sahabi ölmek için hazırdı. Orada yürümek için hazır oldular. Allahu Teala ne yaptı? O sahabeleri diyor bütün alemin hidayete ermesi için sebep yaptı. Eğer biz de aynen onlar gibi fedakarlık vermeye hazır olursak o zaman Allahu Teala onları görerek nasıl ki insanlara hidayete eylediyse bizleri de hidayet vermeye hazır inşallah. सहाबा ने जब दीन को नंबर 1 पर रखा और दीन के पीछे अपने सारे तकाज़ों को कुर्बान कर दिया, हक़ ताला शानों ने उनसे काम लिया, दुनिया में दीन फैलाया। आज मेरे भाई और दोस्तों, हमने दीन को नंबर 2 पर कर दिया और दुनिया के तकाज़ों को हमने आगे कर दिया। मैं उमूमी मजमे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पुराने हमारे 4 महीने और चिल्ले लगाए हुए सो कह रहा हूँ कि जब हमने इस दीन को अपनी दुकान और अपने कारोबार के ताबे कर दिया, अमल जाए तो जाए, मेरी दुकान वक्त पर खुलेगी, अमल कुर्बान होना हो तो हो, हमारा हफ्ते का गश्त दुकान के लिए कुर्बान हो सकता है और हमारे घर की तालीम सिर्फ हमारी आराम की वजह से कुर्बान हो सकती है। मस्जिद की तालीम हम कुर्बान कर रहे हैं। 3 दिन तबीयत चाही तो लगाए, 3 दिन वक्त नहीं मिला, काम आ गया तो 3 दिन को छोड़ दिया, साल का चिल्ला वक्त मिला तो लगाया, नहीं तो छोड़ दिया। 4 महीने हिसाब कैसे लगाओ मेरे लिए तो मुश्किल है। अब ये जब हमने इस दीन को और दीन की मेहनत को और दीन के तकाज़ों को हमने अपनी दुनिया के ताबे कर दिया, तो मेरे दोस्तों एक बात जहन में रखो कि जिसके जरिए से दुनिया तो चमकने लगी, तुम्हारा कच्चा मकान था पक्का हो गया, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल थी, तुम्हारे पास में कार आ गई, तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन दीन जिंदगियों से निकला, उम्मत में से निकला। और जब दीन जिंदगियों में से निकलता है मेरे दोस्तों, तो फिर माल तो बढ़ सकता है, पैसे तो बढ़ सकते हैं अगर मुकद्दर में हो, बिल्डिंगें तो अच्छी बन सकती है, लेकिन जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान और इज्जत नहीं आ सकती। Bakın aziz muhterem kardeşlerim, sahabe-i kiramlar diyor ne yaptılar? पहले जरा मजमे का जहन बनाओ कि हम समझ गए कि अब तुम थक गए हो, अब हम लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब तश्कील तक एक भी नहीं उठेगा। Bakın aziz muhterem kardeşlerim diyor, şimdi biz biliyoruz ki sizler yoruldunuz ve fedakarlıkla beraber dinliyorsunuz ve lafı da fazla uzatmayacağız diyor. Ama şunu istiyoruz ki şimdi sizden teşkil yapılana kadar kimse kalkmasın. Tamam mı inşallah? Hazır mıyız? ठीक है, करोगे? Yapacağız mı inşallah? Teşkil yapılana kadar kimse kalkmaz. इतनी भी कुर्बानी नहीं दोगे? O kadar fedakarlık vermeyeceğiz mi diyor. बैठे रहोगे तश्कील तक? Oturacağız mı inşallah teşkile kadar? खुद भी बैठोगे और आपके पास में कोई उठे तो मोहब्बत से बिठा दोगे। Bakın kendiniz de oturun. Eğer yanınızda diyor birisi kalkacak olursa ona da böyle muhabbetle biraz daha otur kardeşim diyerek söyleyin diyor. Bakın şimdi sahabe-i kiramlar neden diyor böyle hidayet çırakları oldular? Çünkü onlar diyor yani dini ilk 1. numaraya aldılar. Öne aldılar. Her zaman diyor dinin tekazesi, dinin ihtiyaçları en öndeydi. Dünyayı diyor sonra arkaya doğru attılar. Bizler ise bugün ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Diyor istirahat etmek için ne yapıyoruz? Ya bugün talim yapmasak da olur. Dolaşma gelmiş. Ya bugün benim çok işlerim var. Ticaretim iyi gitmedi. Onu da boş ver. Ya diyor benim işte dolaşma var. Haftalık dolaşma var. Ama benim dükkanı kapatırsam ben biraz zarar ederim. Ya boş ver tamam ben dükkanı açık bırakayım dersek diyor. Bakın ben diyor bu sözü herkese söylemiyorum burada. Ama var ya kudemalar var ya hani eski kardeşler 4 ay yapmışlar. Senelerden beri bu dava çalışmasını yapıyorlar. Ben onlara konuşuyorum diyor. Şimdi 3 gün sefer gelecek. Senelik 40 günler gelecek. 4 ay gelecek. Yapma vakti gelecek. Ne yapıyor? Ya diyor sonra yapalım ya. Benim dünyalık biraz zaruriyatım var, ihtiyacım var diyerek eğer böyle yaparsak o zaman bizim ülkemiz değil kendimize dahi hidayet gelmez. Bakın biz diyor belki dünyada dükkanımızı açık bırakarak para kazanabiliriz. Yani önceden kerpiç evde oturuyorduk, kirada oturuyorduk. Şimdi kendi evimize taşınabiliriz. Önceden motor bisiklet sürüyorduk. Onunla şimdi araba sürüyoruz. Bunları elde edebiliriz. Ama diyor huzur, saadet, rahat, kurtuluş
bunları elde edemeyiz aziz muhterem kardeşlerim. Onun için kendimize bir bakalım ki ben dini ilk birinci numaraya aldım mı almadım mı diye önce buna bakalım. मेरे भाई और दोस्तों, ये दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के हवाले करके गए हैं। हमारी कुर्बानियाँ होगी और अल्लाह की निस्बत पर हम अपनी राहतों को और अपनी चीज़ों को कुर्बान करेंगे और इस दीन को नंबर 1 पर जगह दे देंगे। हक ताला शानहू जब तक दुनिया में रखेगा दीन की मेहनत करते रहेंगे और जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा फरिश्ते लेने के लिए आएंगे और हौज़ कौसर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी तो आप फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे हैं, ये मेरे वो उम्मती है जो 1400 साल के बाद में भी मेरे दीन को लेकर उठे थे और मेरे दीन के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और मेरे दीन के लिए इनके अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया था। गले लगाएंगे और आप अपने हाथों से हौज़ कौसर अता फरमाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, अगर मेरे दोस्तों दीन पर मेहनत करते करते मरेंगे, दीन पर मेहनत करते करते मरेंगे, मुकद्दर में जो रोजी होगी वो तो हमारे पास होगी, लेकिन सबसे बड़ी आखिरत बन जाएगी। पूरे तुर्की में और पूरे यूरोप में अल्लाह का दिन फैल जाएगा। हम अपने घर के नहीं हैं, हम अपने खानदान के नहीं हैं, हम तो उम्मत है, पूरी उम्मत के एक एक फर्द तक मेहनत करनी है। आज लोग अपने मालों को, अपने पैसों को शादियों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, मकानों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। अगर ये हमारा मजमा अंदर से ये तय करेगा नहीं अल्लाह के दीन की मेहनत को लेकर हमें निकलना है, कर्ज लेने पड़ेंगे तो कर्ज ले लेंगे और भूखा रहना पड़ेगा तो भूखा रहेंगे। जो भी हालात होंगे पूरी दुनिया के मुल्कों में हम फैलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जिंदा करेंगे और आप वाले दीन की मेहनत करेंगे। जब इस तकाजे को हम अपने ऊपर लेंगे, मुझे ये करना है, तो जब आदमी तकाजा लेता है खुदा की मदद आया करती है। इस वक्त में हमारा ये मजमा आज ये 2014 है, आइंदा 6 महीने तक में ये मजमा अपनी जात से तय करे। 4 महीने के लिए हमारा दुनिया के जिस मुल्क में जाना तय होगा हम दुनिया के उस मुल्क में चले जाएंगे। 5-10 हजार लीरे खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपके हाथों दीन जिंदा होगा, आपके हाथों मस्जिदें जिंदा होगी, आपके हाथों कुरान पाक का सीखने सिखाने का माहौल जिंदा होगा, आपके हाथों औरतों में पर्दे जिंदा होंगे, आपके हाथों पता नहीं कितने इंसानों की जिंदगियां बन जाएगी और आपके हाथों घरों में तालीम जिंदा होगी। आपके जरिए से खुदा वो मेहनत जिंदा करेंगे। मैं और आप मर जाएंगे, लेकिन वो मेहनत साल हाँ साल तक हमारी कब्रों में उसका सवाब आता रहेगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मजमा इत्मीनान से बैठो और आज फैसला करो कि आज से लेकर के 4-6 महीने के अंदर अंदर मुझे बैरून के लिए जाना है, बाहर मुल्क जाना है। मशवरे से तय होगा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जाएंगे। मशवरे से तय होगा कि साहब आपको चिल्ला किसी मुल्क में लगाना है, उस मुल्क में चले जाएंगे। कुछ रुपये खर्च होगी, लेकिन हजारों इंसानों की हिदायत आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों घबराओ मत, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर तय करो, आपके जज्बात अपने अल्लाह के सामने रखो। ए अल्लाह मैं चाहता हूं और मैं अब तेरी राह की मेहनत करना चाहता हूं। अल्लाह आसान भी करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। हमारे बस में खड़े होना है, नाम लिखवाना है। इस पूरे मजमे में वो कौन मर्द मुजाहिद है जो तय करता है कि मैं अपनी जात से 4 महीने के लिए जौन सा मुल्क मशवरे से मेरे लिए तय होगा मैं जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत से खड़े हो जाओ। आप जैसे ही खड़े होंगे खुदा की रहमत का हाथ आपको पकड़ लेगा। जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा, अल्लाह की मदद का वादा है, अल्लाह नाकाम नहीं करेगा। इसलिए पूरा मजमा यूं बैठो और हिम्मत के साथ बारी बारी से खड़े हो जाओ और खड़े होकर के कहो कि हम दुनिया का जिस मुल्क का मशवरा हो जाएगा उसके लिए हम जाने के लिए तैयार। Buyuruyor ki bizden kim diyor, şimdi karar alırsak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bu dini bıraktı, ben bu dini bana bıraktığı gibi onu yerine getireceğim, sarılacağım buna diye böyle karar alırsa, dünyalık işlerini arkaya bırakıp olsa veyahut da olmasa benim için önemli değildir. Ama Allah'ın Resulü'nün sözü
yerine gelsin diye gayret gösteren, buna göre yaşayan, fedakarlık veren, mal, can, ne olursa nasıl olursa olsun bunu yapan kişi diyor, ölüm anı geldiğinde melekler diyor kanatlarını serecekler. Onu istikbal edecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor Havz-ı Kevser'e geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor diyecek işte bu benim ümmetimden. Ben öldükten sonra, benden sonra 1000 seneler geçtikten sonra benim sünnetimi canlandıran kişilerdir diye diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak? Kendi eliyle, mübarek eliyle diyor Havz-ı Kevser'den içirecek. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, eğer böyle denilmesini istiyorsak, eğer bunları elde etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Dünyada fedakarlık vermemiz lazım. Dünyadayken dememiz lazım ki ben ve malım hepsi Allah'ın dini için feda olsun dememiz lazım. Ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun, nereye gönderirlerse göndersin büyükler beni. Ben büyüklere hazır olacağım. Beni eğer derlerse ki bana sen 4 ay falan ülkeye git. Pakistan'a git, Hindistan'a git veyahut da herhangi 40 gününü falan ülkede kullan. Ben ona hazırım deyip de diyor kendimizi fedakarlık verirsek, eğer borç almak gerekiyorsa borç alırsak, eğer böyle yaparsak o zaman diyor Allahu Teala ne yapacak? Bizlere diyor hidayet verecek. Bizlerin sebebiyle başkalarına hidayet verecek. Bugün ne yapıyoruz biz? Düğün yapmak için diyor, ev almak için, araba almak için borç çekiyoruz değil mi? Buna hiç kimse bir şey söylemiyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Ama ne zaman din çalışması yapmak lazım? Ya zaten parası yok bir de borç çekip gidiyor diyerek insanlar böyle söylüyorlar diyor. Bugün ümmeti Muhammed bütün malını canını nereye harcıyor? Dünyaya harcıyor. Onun için aziz muhterem kardeşlerim bizlerden diyor her birimiz şuna hazır olalım ki ben her yere gitmeye hazırım. Büyükler beni nereye gönderirse ben hazırım diyerek inşallah sizlerden diyor 4 ay veya da 6 ay içerisinde 4 ay gitmeye kim hazır? खड़े हो जाओ नहीं एक Kalk मिनट। kalk खड़े kalkın हो ayağa जाओ। diyor. कौन तैयार Ayağa है? kalkın. आइंदा मार्च तक के अंदर में दुनिया के मुल्कों में जाना है। खड़े हो जाओ। Bütün ülkeye diyor. Selamun 4 aya dış ülkelere kim hazır? उठा दो। Tamam oturun. Tamam oturun inşallah. एक मिनट बिठाओ। Oturun diyor. Bir dakika daha durun. देखो अब इधर बैठ जाओ अपनी जगह बैठो पहले। Oturun. Ahbabul cennet, el Arab, Ebu Emin. बैठो Oturalım kardeşim. देखो शैतान और नफ्स बाहर न ले जाए तुम्हें। Bakın dışarı doğru gitmeyin. Nefisleriniz ve şeytanlarınız diyor sizleri dışarı götürmesin. एक 10 मिनट के लिए बैठे रहो। Bir 10 dakika daha oturun. Sallu alen nebi. Oturalım kardeşler. Allahümme salli ala भाई इसे seyyidina. काबू कैसे करोगे? Ahbabul cennet. ये तो सभी खड़े हो गए। Teşkil, tamam. Seyyidina Ali, teveccüh karo. ये बताओ भाई ये बताओ कि अभी अक्टूबर चल रहा है नवंबर और दिसंबर में बैरून के एतबार से 4 महीने के लिए जो तैयार है वो खड़े हो जाओ। Bakın 10. ayda şimdi diyor. 11. ay 12. ayda 4 ay dış ülkeye Pakistan Hindistan'a gitmeye kim hazırsa o kalksın. यहाँ का तय हो जाए खड़े हो जाओ। Allahü Teala yakul. Nereye gönderirlerse ben gitmeye hazırım diyenler. 11. ay 12. ay. Onlar ayağa kalksın. उठो हिम्मत से उठो घबराओ क्यों रहे हो? Allah'a güvenin diyor. Himmet edin. अल्लाह ले जाएगा। İyaz billah. Nakit bu toplantıdan çıkacak olanlar da kalksın. Sebili ed'u ilallahi ala On- basirati ana. ये साथी इस तरफ आ जाओ। Bu ayağa kalkan kardeşler sağ tarafa geçsinler. oraya. Sağ बाकी tarafta साथी बैठे रहो। diğerleri otursun. Vel yumkin भाई इनकी रहबरी करियो जरा mefhum. कैसे जी कि इसको काबू में करना। Ahbab, Katar. O teşkil valeri ileri. भाई तश्कील वाले पहुंच जाओ यहाँ। Teşkildekiler sağ tarafa gelsin onlar yazsınlar. यल्ला Biraz बिस्मिल्लाह। hızlı gidelim. Biraz hızlı hareket edelim. Hada कोई बैठे नहीं वहाँ पहुंच जाओ। 11. ayda 12. ayda Pakistan Hindistan nereye gönderirlerse hazırım diyenler bu tarafa पाकिस्तान geçsinler. हिंदुस्तान दूसरा जौन सा मुल्क जो Neresi olursa olsun. मशवरे से जोते हो Meşvereden neresi karar alınırsa ben hazırım diyenler. ولا